to diin a felanga roog waxtu faaga we numtuwid to feeñeena wo kene ten bo dik rek yona fa nuun fog sereer no jetay maak leke kon nak i ɓaato numtiida rek fa nuun rek nda koy no kene leyoona ka ɓisiid rek manam rek bo ndiik ka ɓisiid ka in no jam parce que sereer we way meen nda a saf we no kene leyoona a jega ma andoona no qol le a jega saar ole de ngeenotna te xot nak no ke andoona ten refu jama naaga na refe ñuwel kam Sénégal ndax dama ye sereer we a jega ka andoona a nqooxa no qol laaga layinge c'est ten refu ethnie fe ɓisiid na jam men na Sénégal yaam ke waagonga lay sereer refu xeet fa andoona ye no xam-xamum no waagu muñum no jaɓo qic wiin we fokata den ten taxu bo ke refna jam mene na Sénégal ce qu'on appelle la paix jam fe mene na Sénégal oxe andoona ye xeet fe andoona ye xaye ten saqu le symbole de la paix et c'est-à-dire kam bugo mene ke buguma lay ten refu ye xeet fe andoona ye xaye ten refu exemple no nam jamo ware ñaƴit no saax le xeet sereer saqun ten saqu yit kena layel symbole ken refna o juxole andoona ye ten ɓisiidu intégration africaine c'est-à-dire ndokir ne refna ndeer a Sénégal fo saate ke ndefna meen fo ndokir ne refna ndeer xeet ke kene sereer fi un yaam xar xaye layaxong mene ndiiki ye sereer a bugna jama jeg kam xeet fe ka organiser ooxa paax ils se sont dit a laye in wene ka i matir mbog no xeet mbog no ɗeen yaay ke i mbi'ka ten refu ye fat i ngot une personne étrangère fat i ngot o kiin o lakas oxa geneerna fa in a ref o kiin oxa maandooxna i and'u ta ref o kiin jam i ɓisiidin e ndaa koy ka jeg ka xewna meen a jeg ɗom la refna na in xa kiid ɓeta ɗak i njeem no moƴan te ref qecir na refna meen ndeer xa ɓiy saate fe a jega o kenar oxa roknan saate fe te ref Mansa Wali maane te i ngooyangaan bo ta fi'kate nene a xate angaan te i ngotin o kiin o kiin laman fu refna lang ke refna no saate of o naq ta ɓisiid a ngasalan saate fa o xafta foofi ɓisiid o fi'angaan i uumin te ref maak i yipta foofi ɓuuɓnitin o ten layne ŋaayin juum le ten ref o kiin a dodanga laye diwa ŋaayan la donc xaye seereer xa qet xarɓeen naxik refu seereer ten xooyel seereer 40 lignes maternelle xa qet xarɓeen naxik ndaa xa ɓetak rek refu ten seereer ɓetak soom no xarɓeen naxik ke 35 ke fop o wi inoora partout en Afrique fo dans le monde a ngara métisser kama sinig mu refna inooru na adna fe fo na Afrique a ngaroyo a métisser oxoyo maana a sinig donc pour o anda Sénégal xaye fok o anda sinig pour o anda sinig fok o anda Njaafaañ c'est pas pour rien réveillé pour caaxaan rek taxu président naxik ke ndoduna Sénégal 3 ke fop a sinig a ndime Léopold Sédar Senghor a sinig a rime o Njéeme maye suum Jambooñ maye suum o Njéeme maye suum rim ñila Njéeme rima Léopold Sédar Senghor Toumane maye rum ten rimu Suka Toumane ten rimu Kumba Ndofen Suka Mbul Abdou Diouf Njaay Diouf fe rimu na Birane fe Fapum o Ngalan Jaraaf Ñaaxar a gen u a inoor Kalir fa ol den fa dal may fe siñ na Ñaaxar den boguyo Fap Faleng Macky Sall a sinig a rime na Fatick o ɗeetangaan Ablaye Wade aussi ref ina meen président de la République riman mana a sinig ndaa yeta soska parti ka laye feek Alaaji Mangagne Wade Ndara Wade rimun ten matola ref Fap Ndara Wade fa matola a mbogoyo a Fap to Mangagne Wade ten refan o Serigne Fallou Mbacké a sinig bo a ci'el ma o tew xa ni'eena Fat Diouf o ɓiy Bouka Siga Jojo oxey mene Yaraax ten ñaaƴu ndeer Ibou Diouf ba Madieyna Diouf fe ref ina premier maire de Fatick Madieyna Diouf conseil régional Kaolack Ibou Diouf faaga fa Amadou Biram Diouf ref ina maire fe Fatick en 63 waaga den ñaaƴu yo bo Ablaye Wade fo Babou Ndawin na Kaolack a sipoyo parti fe ten ma en 1974 donc tu vois que président naxik ke ndoduna Sénégal 3 ke fop a sinig a ndime donc Buur Sine Coumba Ndofen Suka Mbul refna Tokor Senghor layonga ye Jambooñ maye suum o Njéeme maye suum rim ñila Njéeme ta rima Léopold Sédar Senghor Toumane maye suum a rima Suka Toumane rima Coumba Ndofen Suka Mbul ten seede o Serigne Touba bureau fa Ndar kaaga taxu ye Senghor a inoor na Paris
bagar men dalay ne ritima to korof ama kod maye jilas tabisong asinig a den yayof maga yo ye tabisiduna asin ganyananin alayanin ten tax tarit na Tuuba Sëñ Fallu lay ne sani jaaya seede woon sama papa biro ba ca Ndar e nda Senghor seng ca kaw e kaga tax u e Senghor yi Sëñ Fallu lay ne ba of seede u a tokor of seede u a ba es na biro fa Ndar kon Senghor seng ca kaw e Senghor refi a seng a sengalen tokke took